let's rise and the dance the sun rehearse. To hard at Hi, Mami Abby. Thank you po sa pagbili ng Inon-On. Morning po. Hi, Mama Rivic de la Torre. Good morning, everyone. Let's eat. Yung ulam nila is lumpia. Lumpia yung ulam nila. Kaso, bawal ako sa itlog muna at manok. Ayan, nangangati na ako. Miriam Vargas, hello. Meron akong tip dust, guys. Oh. Hanggang sa ano to pa. So, I cannot eat yung may mga itlog at ano, mga itlog, manok, makaka-trigger ng kati. Alam mo, makati naman talaga ako, pero kain tayo. Meron tayong bihon. Nilutuan nila ako ng bihon for me. Gwapa ka gamay. Salamat, Mar. Bulagan magyapon ta, Mar. Alam magyapon, Mar. Sagon-sagon na to, Mar. Gusto ko tong carrots. Hi, Ma'am Edna Lavidino Polianes. Pinapanood po ako ngayon ni Miss Argel Caveltes, aka Argel TV, and of course, Maring Mar. Kaunta. Gel mga ota, gel. Binuhat na, IV gel. Mar, napailumpia diri, Mar. May mga pansit ni Mayor. Nishi, hi. Mar, dayon tong spaghetti. Sa farm. Yun lang, busog na. Huwag kang kumain ng lumpia. Kumain ako dalawa. Char lang. Yawa ka, Gel. Gel, yawa ka, Gel. Unta, Gel na, Gel. Ay, saba, Milmar, pwede mag-dress as a judge or maglalaki ko? Ay, sa init ko yung At to tabi, kamigin. Sa pa nawalian. Ang Corazon Chavez. Nagsakit po, Ma'am Corazon, galing lagnat. Tapos ngayon, tigdas naman po. Nelf Nishi. Thank you po. Pag-dress, oy, para bongga. Pag sure ba? Kay mag-long gown ko. ABS-CBN ball akong kuan. Hi, Ma'am Mimi Perez. Ma'am Cecil Nozol, hello. Jeanette Paboneta. Hi. Ma'am Aida Salomon Azucena. Nell Love. Ma'am Loida Berzuela.
Kain po tayo guys. It's morning. It's Wednesday. Ma'am Therese Winnet, hindi ba mao dahil hilom kakaron pa ayo. Thank you Ma'am Therese. Oo, dara ko sa balay kay. Kika ko naglagnat, tas after lagnat, lumabas yung mga yung parang mga tigdas-tigdas, yung mapula-pula sa balat hanggang sa paa. Thank you Ma'am Corazon Chavez, Loida Berzuela. EJ de la Cruz, Chona Mamogay, hello po. Jumel Agaraw, hi Jumel. Marda yun tong spag. Hazel Nankil, hello. Belle Darling. Nancy Araza, hello. Hello po, Jomel. Anderson Chofilo Dalida. Yan, meron na nga sa mukha ko. Jennifer Alionar. Kaya ang taas. Okay na. Nang tayong juice. Mas ni avocado karba. Avocado. Ha? Nilaway ko sa Facebook. Wala lagi daw ang itay si Claudine kahapon. UTI yung butos Claudine. UTI. Ano siya tubig? Di sa siya yung inom mo tubig kit. Minda Malig. Ayan po yung ulam natin, lumpia, made by Simple Amore. Abangan nyo sa vlog niya kung paano niya ginawa yung lumpia natin. Homemade lumpia. At ang kanyang bihon sa tanghon. Masarap kahit walang subak. Ano na paulit? Nagpalit na siya. Lalom na ba? Lalom na pawang inon-on pa. Mahutdan jud ka. Ano na? Thank you ulit kay Ma'am May Abby sa pagbili ng aming inon-on para sa farm. Palain ako, tulo ka buok. Okay po. Madam. Palomero HMN, hello. Mayong buntag diha sa tanan. At congrats nga pala sa kapatid ni Gwen na nanalo bilang SK Federation sa CDO. Congrats, Jok. At congrats kay Gwen. At thank you nga pala sa mga mamshies natin sa Hong Kong na nagbigay ng pasalubong sa Social Climbers.
Maraming salamat po sa inyo, Team Hong Kong. And thank you, Ma'am Shi G, sa aking St. Peter na santo. Thank you so much. Amy Alquizalas Lawis, Joanne Cabrera. Oo, uwi na si Bakang, sabay sila ni Brenda po. Diretso na sila dito sa Hasaan. Hintay na si Baka. Ah? Ano na ba siya? Sa daw ko. Ito mo nagbibitan ka. Sige nguna sa GC. Nay nakulangan og points, dili madayon iya ha. Busy ba? Agkaulit si Lyra. Si Lyra ba yung uliton? Ano si Lyra? Relax naman bitaw mi. Pati Brenda, ikaw raman diyan ng kuan. Nagalingasa. Agkaulit lagi na. Ma'am Joanne Cabrera, thank you so much. Ivy Liop. Saan, ma'am? Silingan naman may diretanan. Nakalay sa mo taga Manila og si Lyra. Si Inday kasi is from Camiguin. Pating Rao Lomari. And kami lahat is magkakatabi lang kami ng barangay. Pero may bahay sila Lyra dito. Doon siya kinaatihan tumitira. Ma'am Aurora Gozon, hello. Good morning din po. Someday. Tulo kay Paulit ha. Ano ko? Ayun lang sa photos niya na kumuha nila. Nagbabawalan po si Oyong ng jowa niya. Ang ganda kasi ni Oyong kailangan talaga siyang protektahan. There's Saniesa Mimi, hello. Ma'am Christine Castro, ay Cristina Castro, hello po. Maadjong buntag sa tanan. Ma'am Leticia Baltazar Antone, hello. Wala po, ma'am. Feeling ko andun siya ngayon nakapag-post siya. Baka pupunta yun doon. Wala na po siyang nakatampuhan. Binagbabawala lang siya ng kanyang jowa. Emma Guevara Soperable. Hello. Elisa Andrade. Good morning, Ma'am Elisa. Disney Princess po kasi sa Oyong kaya kailangan siyang protektahan. Jean Baxi Naval. Hello. Ma'am Cristina Castro. Opo. Galing pong sakit, Ma'am Christina. Lizalet C. Kasidsid. Hello po. Venus La Rosa Ingles. Doon na. Yes, Ma'am Leticia Baltasar Antone. Okay. Hi, Tot. Kumusta? Miss you too. Baby ko, hello. Sure job, Ma'am Teres, minute ba? Pwede na pang model. Hi, Ma'am Estelita Felizardo. Good morning po, Ma'am. Hello Wednesday po sa lahat. So, mga pinag-juice. Oh. Maganda na ako mo. He gave a meaning to... Ha? Ayaw po pala, Bitot.
Another love. Wala man nagpalabi to. Regards ko Stephanie tot. Hindi pa po, Ma'am Estelita eh. Soon. Hi, Ate Wen! Ate Rowena. Ate Rowena, Florida. Ate Weng! Ang gabi Ate Weng! May buntag diha. Pahulay sad panagsa sa laag, tulog sa'yo. Mao lagi, magbagong buhay na ta. Jane Baxinava, pa-shoutout, God bless po. Nara Ate Weng, oh. Nara mong bata Ate Weng. Hi. Paano siya ngipon? Na. Na de. Tapos nang isa ka tit. Say hi! Hi, be hi! Hi. Say hi! 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 Hi. Kabi, car. Katawa lagi siya. Kanawa siya. Ikaw, be? Ikaw. Kay Justin, kay and I'm telling you. Say Kabi, awat. Oo, Ma'am Teres Minute. Pag umangko na ako. Kabi, awat, be. Ikaw. Katawa. Ikaw, be? Ikaw. How? How to? Ikaw. Ikaw. Sandra Sabal, hi. O Ate Weng, makalingaw na Ate Weng. Ma'am Elisa Andrade, hi. Where's Mama's nose? Anak po ni Simple Amore. Where's Mama's nose, be? JD Mar. Where's your head? Where's your head? Where's your head, be? Kita sa viewers ang head. Lang, kamsa. Tarong. Where's your head? Where's your head? Pik sa ulo. That's your head? Head? Where's your nose? Good job, Nani! Clap your hands, babe! Good job! Sige, tamsak, oy! Clap your hands. Good job, babe! Good job, babe! Good job! Yay! Where's Mama's nose? Tignan ang nose ni Mama, babe. Aring di ay. Udah, sana ditolong. Yeah. Hi. Hi. Huh? May car? Where's the car? Car? Lizard. I'm a lizard. Car. Say hi, car. Hi, Day. Panganak na pud mo, Day. Jai. Jin Bulag Vlog is watching. Boom, boom. Boom, boom. Day, panganak na pud mo, Jai. Or ayaw na lang, Jai, kay murag maliwat sa imo ha, Jai.
Don't you know the... Ma'am Pearl B. Adarna, good morning po. Thank you po sa 50 stars. Yay! 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 Thank you po. 1, 2, 3. Comfy, comfy. 1, 2. Nag-count naman siya. 3. Open, shut. Open, shut. Then open, shut. Give a Tulala little mong tanong. clap, clap, clap. Thank you, Ma'am Pearl B. Adarna. Chianis Bantulan. Ay, bliss Nina. Ano na po? Bliss tita, bliss tita. Ilang ano na siya? Bulan? 11 months. Bless. Yes. Good job! Bakbak diretso. Good job. Good job. 11 months po. Magwa 1 year na niya, December. December 28, after Christmas. Genevieve de la Cruz. Yay! Time won't make us grow, even though the wind... Uy, where are you? Bird. Bird! Where's the bird? Ha? Ito na ito. Tit, 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 tit. Katawa. Tit, 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 tit. Ma'am Emma P. Camo, Kilay ko Maylin, Genevieve de la Cruz. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. Awat, awat, awat. Open, shut, then open, shut. Give a little clap. You and I. Ah. Tulog, tulog. Tulog, tulog. Ah. I finally love you. Ma'am Alin Silver, hello. Emma Picamo. Wala po si Mother dito, nasa Bohol po. Tulgo naman na. Ha! Ja! Sleepy na. Look at me, Mom. See the body sleeping till it's near. Look at me. Shh. Gana lagi siya sa online. Gana siya. Ha! Lima. Ero. Gali. Robot. Sleepy na. Sleepy na. Sleepy, sleepy, very Why, sleepy. Paul? Guys, bye muna. Inom na akong gamot. Bye-bye. Thank you for watching. I'll see you later. Inom na akong gamot. Nila-live tayo mamaya. Makapunta tayong farm kasi mag-spaghetti daw sila doon. Tingnan yung paa ko. Ano ba to? Daming ano. Why I cannot rotate my phone? Thank you. See you later.